درود پاک پڑھو کہ اسی درود پڑھتے ہیں ساڈے آقا درود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا و مولانا محمد، محبت دے نال پڑھو کملی والا راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی دا ایک کلام ہے بڑی محبت والا، جس بندے نو آوے میرے نال محبت دے نال پڑھے انشاءاللہ او دا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نعمتیں بانٹتا بانٹتا جسم تے وہ ذیشان نے گیا نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان نے گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا آج لے ان کی پناہ، انہاں دی پناہ لے جنہاں دی پناہ نبی مانگ دے سی، انہاں دی پناہ دنیا داری دی پناہ جنہیں دنیا دار نے انہاں دی پناہ لین دی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت نے سن دس دیتا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانے گے قیامت میں پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر آکھو سبحان اللہ۔ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ دے موقع تے آپ نے آکھیا صحابہ اکرام نو جاؤ مال لے کے آؤ جنگ واسطے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر چلے گئے، عمر فاروق اعظم تمام صحابہ اکرام، عمر فاروق اعظم دے دل چ خیال آیا کہ میں اج دے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تو مال دے وچ نمبر لے جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ خیال آیا میرے محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم مال لے کے آئے، نبی نے پوچھیا اے عمر فاروق اعظم گھر کی چھڑ کے آئے ایتھے کی لے کے آئے؟ فرمایا سونیا ادھا مال گھر چھڑ کے آئے ادھا ایتھے لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر گھر دے وچ موجود نے، گھر والی نو آکھیا اج مصطفیٰ نے مال منگیا، اسی تا مصطفیٰ دے واسطے گھروں باہر نہیں نکل دے کہ پولیس نہ پکڑ کے لے جاوے۔ وہ صحابہ کرام سن، انہاں دے عقائد دیکھو، حالانکہ وہ صحابی ہے،
जिन्हां दे मुतल्लक मुस्तफा ने आख्या कि ए अबू बकर सिद्दीक अकबर जन्नती है, उन्हां नूं की जरूरत सी इतनी मेहनत करन दी, उन्होंने साडे वास्ते पैगाम दिता है, फरमाया कि ए मेरी जोजा अज मुस्तफा ने माल मंगे, अज नबी ने माल मंगे। असी अगर अवाम नूं कहंदे घरों निकलो, कहंदे ने कि मौलवियां ने ठेका चुक लिया सारा नबी दी इज्जत दे उत्ते प्यारा देण दा, अवाम नहीं निकलदी। लोग अपने बच्चों नूं घर दे विच रखदे ने कि तुहाडा नां 4 शेड्यूल दे विच ना आ जावे, तुसी पकड़े ना जाओ, कोई जरूरत नहीं, मौलवी सारी चीज़ां दे ठेकेदार ने, तुहानूं जरूरत नहीं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने आख्या कि ए मेरी जोजा घर दा एक एक चीज इस जगह दे उत्ते रख दे, इत्थे तक कि सूई भी ना छड्डी कर, अपना जेड़ा लिबास पहनिया होया सी ओ उतार दिता, शायद जंग दे विच किसी नूं जरूरत ना पै जावे, किसी सहाबी नूं जरूरत ना पै जावे, सूई भी रख ली कि किसी सहाबी नूं सूई दी जरूरत भी ना पै जावे। मेरे मोहतरम सामीन इकराम, आपने टाड़ दा लिबास पहन लिया, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने टाड़ दा लिबास पहन लिया। और जिस टाइम अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर दे इश्क नूं देखिया ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारा सामान सिर ते रखिया, तमाम सहाबा दियां नजरां सिद्दीक अकबर दे दरवाजे दे उत्ते हजरत सैयदना उमर फारूक आजम देखदे पए ने कि अज मैं उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक अकबर तो मैं नंबर ले जाऊंगा। मुस्तफा ने पूछया या अबा बकर, आख्या घर की छड़ गया, इत्थे की लेके आया? फरमाया सोनिया घर अल्लाह ते ओदा रसूल छड़ गया, बाकी हर शय ते लेके आया। और अल्लाह ताला नु अबू बकर सिद्दीक अकबर दी अदा पसंद आ गई, तमाम फरिश्तियां नु आख्या तुसी सारे टाड़ दा लिबास पहन के अबू बकर सिद्दीक अकबर दी सुन्नत नु अदा करदे होए मुस्तफा दे कोल चले जाओ। तमाम फरिश्ते बमाए फरिश्तियां दा उस्ताद जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए, फरमाया सोनिया टाड़ दा लिबास पहने, जरा उत्ते दा नजर दौड़ाओ, देखा तमाम फरिश्तियां ने टाड़ दा लिबास पहने। मुसलमानों इको ही चीज है, दिल दे विच नबी दा इश्क कबर दे विच बख्शवाएगा। सानू अपनी नमाज़ां दे उत्ते मान नहीं, कोई बंदा वक्त दा खौफ ही क्यों ना होवे दलील नहीं दे सकदा कि मेरी नमाज अल्लाह ताला दी बारगाह विच कबूल है या नहीं कबूल। तहज्जुद गुजार क्यों ना होवे नहीं दे सकदा दलील। असी रोजा रखते हैं, कोई बंदा दलील नहीं दे सकता। हज करते हैं, लख रुपया लगा के हज करने वास्ते जाते, मुशक्कतां बर्दाश्त करते हैं, कोई बंदा दलील नहीं दे सकता। इश्क रसूल है, बगैर किसी तहकीक तो अल्लाह कबूल फरमा लेंदा है। और नबी पाक इमामुल अंबिया जिस टाइम उस अपने आशिक नु देखदे ने, फरमाया कि फरीदे नु छाड़ दियो, तां है ही मेरा। सुभान अल्लाह। इको ही शय कबर दे विच काम आएगी। मेरे आला हजरत ने कितना प्यारा खूब नक्शा खींचा, आख्या कि इन्हें जाना इन्हें माना रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसल मोहब्बत के नाल पढ़ लो, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता। जिन्हां दे मुतल्लक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे तो बाद कोई नबी होंदा ते उमर होंदा। शिया दियां किताबां मेरी लाइब्रेरी दे विच उत्थे पईयां ने, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हां दा अकायद देखण वास्ते, उन्हां दा अकीदा की है, असी ओदी इतना थोड़ा मुतालिया करदे हां। उन्हां दी किताबां लिखिया है कि नबी पाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक आजम दे मुतल्लक नहीं, अली दे मुतल्लक फरमाया कि मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा ते अली हुंदा। अली दी शान होर मुकाम है, होर माशाअल्लाह रुतबा है,
اور شان ہے اے حدیث اے جڑے لفظ نے عمر فاروق اعظم دے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، علی دا نام نہیں لیا، اور او صحابی عشرہ مبشرہ انہاں دا نام شامل ہے، اور نبی نے فرمایا کہ اے جنتی ہے، اے عقیدہ کی رکھ دے سی شدہ علی الکفار، قرآن کہندا ہے کہ کافراں واسطے بڑے سخت سن۔ ایک یہودی آیا نبی دے کول مسلمان نو لے کے، سونیاں پانی دے وارے دے اوتے ساڈا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تسی فیصلہ کرو۔ نبی پاک نے دوواں دیاں گلاں سنیاں، مصطفیٰ نے یہودی دے حق دے وچ فیصلہ کر دتا، حق دی گل کیتی۔ ایتھے لوگ حق دی گل کردے ہوئے ڈردے نے، گولی نہ مار دے کوئی، موت نہ آ جائے، مرنا تا اودا ہی ہے، اگر نبی دے عشق دے وچ موت آ جائے، ہور اس تو اعلیٰ افضل تو رتبہ کی مانگدا ہے، شان کی مانگدا ہے، مقام کی مانگدا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ وہ ساڈا کوئی رشتہ دار نہیں سی، ساڈے دل دے وچ بھی اودی محبت ہے، کیوں کہ نبی دا سچا پکا عاشق سی۔ اس واسطے صرف نبی دے نا ڈنکے دی چوٹ تے لیندا سی، اس واسطے ساڈے دل دے وچ محبت ہے، ساڈے دل دے وچ عقیدت ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، عمر فاروق اعظم دا کی عقیدہ سی؟ یہودی کہن لگ گیا، آکھیا کہ سرکار یہ مسلمان ہے، میں کافر ہاں، ساڈا جھگڑا ہو گیا، تسی فیصلہ کرو۔ نبی نے یہودی دے حق دے وچ فیصلہ کر دتا، مسلمان ہوئے سی کہ نبی میرا، کلمہ میں پڑھدا، مصطفیٰ میرا ہے، میرے حق دے وچ فیصلہ کرے گا۔ جس ٹائم باہر گئے نا، وہ کہن لگ گیا، انہیں آکھیا کہ نبی نو کسی چیز دا نہیں پتہ زمینہ دا، اپا نبی دے کولوں فیصلہ نہیں کراندے، اپا عمر فاروق اعظم دے کولوں فیصلہ کراندے۔ میرے محترم سامعین کرام چلے گئے، یہودی نے کہن لگ گیا میں تا کوئی مسئلہ نہیں، چلے گئے عمر فاروق اعظم دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے محترم سامعین کرام، جس ٹائم فاروق اعظم دا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے، آپ نے پوچھا کس طرح آئے ہو؟ وہ مسلمان اپنی تعریف بیان کرن لگ گیا، کہن لگ گیا کہ سرکار میں مسلمان ہاں، میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، ایک کافر ہے اس نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، میں مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھدا۔ عمر فاروق اعظم نے آکھیا گل بیان کر، گل کی ہے؟ انہیں آکھیا کہ نبی دے کول ایک فیصلہ کرایا ہے۔ وہ یہودی کہن لگ گیا، انہیں آکھیا کہ سرکار پہلے میری گل سنو، بعد وچ دی گل سنو۔ آکھیا کہ اسی تواڈے نبی دے کول گئے، فیصلہ کروایا ہے، نبی تواڈا ہے، میرے حق دے وچ فیصلہ کر دیتا ہے، اور اے بندہ نبی دا فیصلہ نہیں مانتا، اے بندہ ہے کلمہ پڑھن والا۔ ایسے بھی کئی کلمہ پڑھن والے نے نبی دی شان گستاخی ہو جائے باہر نہیں نکلتے۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر نبی نے تیرے کولوں پوچھ لیا، اسی دنیا داراں کولوں تے شرما کردے ہیں، اگر نبی نے تیرے کولوں پوچھ لیا تو اس ویلے کتے سی جس ٹائم میرے نعوذ باللہ پتلے بنائے جاندے پے سن، میری شان دے وچ گستاخی، تو اس ویلے کتے سی، کی کردا پیا سی اوتھے؟ تو کی منہ دکھائے گا، کی منہ دکھائے گا اوتھے نبی دے؟ پوری بخاری پوری مسلم کتے بھی نہیں لکھا ہویا 3 سوال ہون گے، کتے نہیں لکھا قبر دے میں 3 سوال ہون گے، پوری بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، اوتھے ایک کوئی سوال ہوئے گا، نبی دے متعلق سوال ہوئے گا، ما کن تکون فی ھذا الرجل، فرمایا کہ 10 مصطفیٰ دے متعلق تو دنیا دے اوتے کہندا کی رہا، ہن اوتھے دا تو کی جواب دے گا؟ اتنے آکھیں گا کہ سونے میں تو چپ کر کے بیٹھا رہا، اتنے نبی دی اگے تینوں شرم ساری ہوئے گی، تینوں اتنے جواب دینا پائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، عمر فاروق اعظم غصے چ آ گئے، آکھیا اچھا اس نے نبی دا کہنا نہیں منیا، نبی دا حکم نہیں اس نے منیا، نبی دا فیصلہ نہیں اس نے منیا۔ آپ اندر گئے، تلوار اٹھائی، آپ نے اس مسلمان دی گردن اڑا دیتی، وہ دے جتنے رشتہ دار سن گھر والے وہ سارے کٹھے ہو کے آئے نبی دی بارگاہ دے وچ، انہاں نے آکھیا کہ سونے عمر فاروق اعظم نے بلا وجہ ساڈا بندہ قتل کر دیتا۔ نبی نے بلایا، آکھیا کہ اے عمر، فرمایا ہلے عمر فاروق اعظم دے پہنچن تو پہلے اللہ نے جبریل نو بھیجا، آکھیا کہ سونیا
جو عمر نے کیتا صحیح کیتا، اے بندہ سی اس قابل منافق سی، اور جیڑا تیرا فیصلہ نہ منے او دا فیصلہ عمر فاروق اعظم دی تلوار کرے. سبحان نبیًا فاقتلوا من سب نبیًا فاقتلوا من سب نبیًا فاقتلوا من سب نبیًا. کوئی سن سکتا ہے اپنے ماں پیو دی گستاخی دسو؟ جس ٹائم اسی ماں پیو دی گستاخی نہیں سن سکتے تے او تا پھر او آخری نبی خدا دی قسم صحابی کیوں نہ ہوئے، او دے دل دے وچ اگر رائی دے دانے دے برابر بغض ہویا وہ جنت وچ نہیں جائے گا. میرے محترم سامعین اکرام، اسی تک کس کھیت دی مولیاں؟ نبی دا عشق واحد چیز ہے جو ساری بخشش دا ذریعہ بنے گا. واحد چیز، خدا دی قسم ممبر رسول تے میں بیٹھ کے گل پہ کر، سانو اپنی نمازاں تے مان نہیں، روزیاں تے مان نہیں، سانو نبی دی آل دے اتے مان ہے جے صدقے دے نال اللہ ساری بخشش فرمائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا، فرمایا جاؤ نبی پاک دے کول چلے جاؤ اور آکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نا دو آپشن دیتے نے. پہلا تو آپشن یہ ہے کہ اسی ٹائم تسی اپنی ادھی امت دی بخشش کروا لو، اسی ٹائم اتھی بہ کے تسی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تہاڈی ادھی امت دی بخشش کر لے گا. دوسرا آپشن یہ ہے، فرمایا کہ تسی قیامت والے دن واسطے یہ آپشن رکھ دو. نبی نے یہ نہیں آکھیا کہ میری یا اللہ ادھی امت نو بخش دے، نبی نو پتہ سی کہ میرا عاشق ہوئے گا او دی میں بخشش کرواواں گا. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے جبرائیل اللہ نو میرا پیغام دے دیو کہ قیامت والے دن نبی جس عاشق دی طرف اشارہ کرے گا صرف اللہ او دی ہی بخشش فرمائے گا. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین اکرام، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ سونیا قیامت دا دن ہوئے گا 50,000 سال دا، افراتفری دا عالم ہوئے گا، پیو نو پتر دی پہچان نہیں ہوئے گی، پتر نو پیو دی پہچان نہیں ہوئے گی، ماں نو دھی دی پہچان نہیں ہوئے گی، دھی نو ماں دی پہچان نہیں ہوئے گی. اگر اسی تانوں تلاش کریے تسی کس جگہ دے اوتے موجود ہوگے؟ سبحان اللہ. نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں تسی خوش نصیب ہو، گھر بیٹھے تانوں نبی دا دین مل گیا، شریعت مل گئی. اے او نبی ہے جیدا امتی ہون دی دعا او پیغمبر کر دے سن کہ یا اللہ سانو بھی تیرے نبی دا امتی بنا. تانوں گھر بیٹھے نبی دا دین مل گیا، نبی دا کلمہ مل گیا، شریعت مل گئی. میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کولو پوچھو کہ نبی دی شان اور مقام کی ہے، سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں. سب تو زیادہ حساس مسئلہ خاتم النبی جیندہ ہے، سب تو زیادہ حساس مسئلہ اسی تا اے دے اتے نہیں بول دے. فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں تین مقام دے اتے موجود ہوں گا کہ میری امت جدو پیاسی آئے گی، کوئی دولت دا حریص ہے، کوئی پیسے دا حریص ہے، کوئی عورت دا حریص ہے، کوئی زمین دا حریص ہے، کوئی کسی شے دا، ساڈا نبی اپنی امت دا حریص ہے، سبحان اللہ. کسی چیز دی ضرورت نہیں. امام حسین علیہ السلام جدو کربلا دے میدان شہید ہو گئے نا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حامدہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، آپ نے عرش کا پایا پکڑیا، ہلایا، آواز آئی کون؟ یا اللہ تیرے محبوب دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ماں. فرمایا عرش کا پایا کیوں پکڑیا ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ علی اکبر دا بدلہ منگن واسطے آئی ہیں، علی اصغر دا بدلہ منگن واسطے آئی ہیں، آن تے محمد دا بدلہ منگن واسطے آئی ہیں، قاسم تے عباس علمدار دا بدلہ منگن واسطے آئی ہیں، میں حسین دا بدلہ منگن واسطے. اللہ تعالیٰ نے آکھیا مانگ علی اکبر دا بدلہ مانگ علی اصغر دا بدلہ. آپ نے کوئی شے نہیں منگی، فرمایا کہ یا اللہ بخش دے میرے ابا جان کی امت کو یا خدا. ایک کوئی چیز منگی، بخش دے. اے امتیو تسی کتنے خوش نصیب ہو، بخش دے میرے ابا جان کی امت کو یا خدا.
समझूं कि मुझको मिल गया बदला हुसैन। फरमाया कि या अल्लाह मैनू कोई शय नहीं चाहिए, मेरे अब्बे दी तू उम्मत नु बख्श दे। फरमाया कि या फातिमा मेरा तेरे नाल वादा है, क़यामत वाले दिन तेरे अब्बे दी उम्मत नु मैं बख्शदा। मेरे मोहतरम सामीन कराम, फरमाया कि मैं 3 जगह दे उत्ते मौजूद होवांगा। पहला मुकाम फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी आएगी, मैं अपने हत्थां दे नाल अपनी उम्मत नु हौज़े कौसर दा जाम पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। ऐ उम्मतियो उथे नहीं देखा जाना कि किस जात दे नाल दा ताल्लुक है, ये नहीं देखा जाना। उथे इश्क देखा जाना है कि नबी नु इश्क किस केड़ा बंदा है जिस नु नबी दे नाल इश्क है, मोहब्बत है। फरमाया कि मैं अपने हत्थां दे नाल अपनी उम्मत नु हौज़े कौसर दा जाम पिलाऊंगा। दूसरा मुकाम फरमाया कि पुल सरात दा होएगा, वो रास्ता किताबों च लिखिया तलवार तो तेज वाल तो बरीक होएगा, थल्ले जहन्नम होएगी, उथों नबी दा गुजर होएगा। ये ओही मुकाम है कि जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम जिस टाइम नबी पाक मेराज ते तशरीफ ले गए ना, जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम दा सिदरतुल मुंतहा ठिकाना है, और नबी ने उस जगह दे मुतल्लिक फरमाया कि जिथे जिब्रील ठहरता है वो बहुत बड़ा एक दरख्त है, और ओदा नबी पाक ने नक्शा दसिया। आख्या उस दरख्त दे जेड़े पत्ते ने वो हाथी दे कन वर्गे ओदे पत्ते ने, जिस तरह दे हाथी दे कन होंदे ने ना बड़े बड़े। फरमाया कि उस तरह दे ओदे उस दरख्त दे पत्ते ने, और फरमाया कि ओदे उत्ते जेड़ा फल लग्या है, फलां कबीले दे कड़े जेड़े पानी वाले कड़े मशहूर ने। फरमाया कि फलां कबीले दे उस कबीले दे कड़े बड़े मशहूर सन पानी दे। फरमाया जैवें दे उत्ते उस कबीले दे कड़े ने इतने बड़े बड़े उस पेड़ दे उत्ते वो फल लग्या है, दरख्त दे उत्ते फल लग्या है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, उस जगह दे उत्ते आके जिब्रील भी जवाब दे गया, इसराफील भी जवाब दे गया, मीकाईल भी, सारे फरिश्ते जवाब दे गए। फरमाया सोनिया इस तो अगे मैं नहीं जा सकता, यही हद है। फरमाया कि ऐ जिब्राईल मैं तेरे को एक सवाल करना चाहना। फरमाया कि मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु जो चिखा दे विच गिराया गया, अग दे विच गिराया गया, तुसी आख्या कि ऐ इब्राहीम मेरे लायक को हुक्म है तां मैनूं दसो मैं उत्थे जा सकदा जिथे कोई नहीं जा सकदा। सुभान अल्लाह। मेरे लायक को हुक्म है, मैनूं दसो मैं उत्थे जा सकदा जिथे कोई नहीं जा सकदा। लेकिन मेरे जद्दे अमजद ने इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह मेरे को इम्तिहान लैण वाला है, मैं इम्तिहान देण वाला, मेनू किसी दी मदद की जरूरत नहीं। और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि मैं अज तेरे को सवाल कर सकदा कि ऐ जिब्राईल मेरे लायक को हुक्म है तो दस जिथे मैं चलिया उथे तू भी नहीं जा सकता। फरमाया कि मैं आज उथे चलिया जिथे तू भी नहीं जा सकता। मेरे मोहतरम सामीन कराम, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सोनिया क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होएगा, वो जिस रास्ते तो तेरी उम्मत दा गुजर होएगा ना, ए उम्मतियो तुसी कितने खुश नसीब हो। फरमाया कि सोनिया उस जगह दे उत्ते पुल सरात दे उत्ते जिब्रील दे पर विछाए जान, उम्मत मुहम्मद मुस्तफा जिब्रील दे परां दे उत्ते पैर रख के उस पुल तो क्रॉस कर चले। मेरे आला हजरत ने एवें तो नहीं आख्या कि इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। पर मैं तीसरा मुकाम वो होएगा जिथे मेरी उम्मत का तराजू अमाल तो ले जान के मैं अपनी अखां दे सामने अपनी उम्मत दे गुनाह ते सवाब तलवा। शायद मेरा कोई उम्मती माड़ा होवे लेकिन ओदे दिल दे विच नबी दी मोहब्बत होवे, अहले बैत दी मोहब्बत होवे। और नबी पाक ने तमाम सहाबा इकराम नु एक मुकाम दे उत्ते इकट्ठा कीता। फरमाया सहाबा सुन लो, अगर किसी ए हदीस गौर दे नाल सुनिया जे, अगर किसी मेरे सहाबी दे कोल या ता क़यामत वाले जितने मुसलमान होंगे उन्हां दे कोल 33 नबियां जितने अमाल हों, 33 नबियां जितने अमाल हों, और ओ शख्स अमाल लेके अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच जावे
کہ یا اللہ تو میری بخشش کر دے، میری شفاعت کر دے، مینوں جنت عطا کر دے، مینوں عذاب تو بری کر دے۔ فرمایا کہ اگر اس بندے دے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر اہل بیت دا بغض ہوئے گا، وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ رائی دے دانے دے برابر 33 نبیاں دے اعمال اللہ ریجیکٹ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ فرمایا اے دے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر اہل بیت دا بغض ہے، اے بندہ جہنم میں جائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی نے کہ ایک عورت حضور دی خدمت دے وچ آئی، اس نے 3 وری یہ لفظ پکارے، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مینوں پاک کرو، یا حبیب اللہ مینوں پاک کرو۔ نبی نے اودے کول وجہ پوچھی، اس نے آکھیا کہ یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہاں، میرے کول بدکاری ہو گئی ہے اور بچہ بھی میرے پیٹ دے وچ ہے، تے مینوں تسی جو اسلام دے وچ سزا ہے او دیو۔ شادی شدہ مرد اتنے تک قانون ہی کوئی نہیں، اتنے تک بندہ قتل ہوئے تے 6 مہینے تو بعد باہر آ جاتا ہے، اسلامی قانون ہے نہیں۔ اس واسطے اے علماء نو اگے نہیں آن دیندے، لبیک نو اگے نہیں آن دیندے، وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ آگے تے اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا، باریاں قوتاں ہی نہیں یہ چاہتیاں کہ اتنے اسلامی قانون نافذ ہو گئے۔ حالانکہ پاکستان دا بنیا ہے نا دین اسلام دے نام تے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ لیکن وہ چاہتے ہی نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایتھے نفاذ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام مصطفیٰ قائم ہوئے، وہ نہیں چاہتے۔ میرے محترم سامعین کرام، عورت نے آکھیا کہ میرے کو بدکاری ہوگی، بچہ شرعی طور دے اوتے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت بدکاری کر دے پکڑے جان، اسلام کہندا ہے انہاں نو زندہ درگور کر دیو، کوڑے مارے جان انہاں دے اوتے۔ نبی نے آکھیا کہ بچہ تیرے، حالانکہ اسی حرام دا نبی نے نہیں آکھیا کہ اس نو تو ضائع کر دے، نہیں، فرمایا کہ جا، یہ اللہ دی قدرت دے نال بنیا ہے اور اس نو ضائع نہ کری، اس بچے نو ماری نہ، تو جا چلی جا ایتھوں، ایک بچہ پیدا کر، اس نو دودھ پلا، پھر بعد چاہیے۔ وہ عورت نے اس بچے نو حرام دا تخم سے اس نو پیدا کیتا، پیدا کرن تو بعد اس نو دودھ پلایا، چند سالہ تو بعد حضور دی خدمت دے وچ آئی، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم سامعین کرام، جس ٹائم حضور دی بارگاہ چاہیے نا، صحابہ کرام نے آکھا کہ یا رسول